Mabuhay. I am Alexi Fernandez. Please join my YouTube channel. This evening, I am here at the Matina Town Square. I'm going to take my dinner. Mamili sa akong mga restaurant. Pasulod na ko. Good evening. Masa gwapong restaurant dere, imo ma-recommend sa kuha. Sa may tabuan, daghang tao? Dili ko sure sir. Sige, salamat. Pasulod ko sa tabuan. Tabuan means rendezvous. Oh. Manihapon ko. Yeah, this is tabuan, pasulod ko. This is Matina Town Square. This one. Daghang tao. Oh, daghang good tao. Oh. Daghang tao. Mamili ko restaurant. Mamili ko restaurant. Hey sir, welcome back. Thank you very much. And prepare here for yung bag natin. So, here we go. Alright. So, kamusta sir? Kaya si sir, asking energy of sir. Kamusta? Interview na ka. Ito sa kabunot pa sila. Sir, what's your name sir? Ringo. Sir Ringo. So, sino yung ginainom ka ron sir? Ay, patay ka na! Yeah, pero okay lang sir. We are friends here. Good vibes. Good vibes. Good vibes. Alright. So, we have a winner. And our band is getting up on stage now. So, here we go. Are you guys ready for the 2,500 pesos? Alright, this is from... Asa, tanangin nyo, asa yung bar? Bakit yung boss mo ni order? Asa ba nandira? Kung Fu? Shifu! Shifu! Sige. Embrazo? Embrazo ba? Sa Embrazo ba? Hidden energy. Sagot tayo ba? Okay, enough of energy. Sagot tayo ba? Alright, this is from Goat's Eye. Don Mino. Alright, Goat's Eye. Order to. Ready na ba? Bago pa sa inyo mabunod kay Muhammad silang tip na dato. Tama? Alright. From Goat's Eye, number 0 7 Kung sa inyo ang pandere pang dinner. Pang dinner nga. Kung sa inyo ang bestseller sa dinner. Kasi gusto ninyo? Namoy sir, ano sa baw? Natin ay gusto? 4, natin ay gusto? 1, ito? Saan dito? Asa yung kuwan? Bestseller. 3, number is 07. Kung sa ganyan ng restaurant? Koro sir. Ha? Kung sa pangalan? Goni Koro. Goni Koro. Japanese restaurant. Ang ihatag sa customer. So, Try po mo din. Give it up for Goat's Eye. Yan. Dessert naman. Please come here. Alright. Wala ko yung fish, isda. What's the decision? Isda ba? Repeat. Repeat or are we gonna give? Bangos, asa dito? We're gonna give sa Goat's Eye. Boneless, bangos, meal. O kaya na lang beef. May rice na yun. Tawagan ang customer. O kaya na lang. Sa Good for buka, one person. maimuhan na. Kaya, paglabot na. Good for one person ba? O Pabilihan, kaya na lang. paglabo. Mana? Kung saan sa pagkaluto doon? Prito? Pakitawag ba niya ang customer? Ha? Panguhan na lang niya kasi Ano ba siya? Kaya lang. Yeah. Ano si drinks ninyo? Pero we'll give din naman talaga doon sa binigyan ng customer. And ensure si customer din will give a generous amount of tip. Ayan. Ayan. Okay lang yan. Alright. Again, thank you San Miguel Beer for doing this. And for the rest, nakakarating lang
Oktoberfest is back. Alright. Busy ka sa diri. Ay, wala na daw ang customer. Wapo ka diri nga kuan. Pero ingon si Sam na beer. Gusto niya siya diri nga Tama, sir? this is a live band Ay, naanilabot. business. So daghan sila klase-klaseng restaurant. Pero karon mag-dinner ko sa Japanese restaurant. Ang ilahang name Wala man lagi siya kabalo. Gornikoro. Ay, dali. Tay, kabalo ba ka na daog ka? Gornikoro dong is Japanese restaurant. Gapa mo na siya. Muna paalat. Chika! So, pasabuti mo na makakong kalabugay? Pero sa'yo, gilong kanina. Paabot ko sa order kay gutom na ko. Ay, tago-tago mga Thank you everyone. Thank you for watching and following me. Continue to subscribe my YouTube channel, Alexi Fernandez. You just understand Thank you and God bless.